lugar nga liboto o mananaya alang kang Senyor Santo Niño mapasigar buong nag-representar sa Panay San Nicolas Nun o Barangay San Nicolas Proper. Viva Senyor Santo Niño! Viva Pilipinas! Viva! 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 Senyor Santo Niño, maraming salamat sa kaayo. Maayong gabi, nakahiusap Sugbo! Ako si Akisha Carmel Canamaz Wasula, proudly representing the home of the Bayanihan Festival, Bundok Luzinas of Barangay Luz, Dakbayan sa Sugbo! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pinseñor! Maayong gabi, Sugbo! Ako si Marie Luisa Jacob, mapasigaw buong nagarepresentar ni Nabantog ang Siloy Festival gikan sa lungsod sa Akoy! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pinseñor! Gabi, Sugbo! Ako si Kyra Ray Hawkins, nag-representa sa Tribo Septimo, lungsod sa Dumanhon. Viva Senyor Santo Niño! Viva Pinseñor! Gabi, Sugbo! Ako si Mary Yasmin Fabian, representing from the heritage city of the South, city of Carcan. Viva Senyor Santo Niño! Viva Pinseñor! Sugbo! Ako si Maria Hillary Munaria Mongan, nag-representar sa Talan-Talan National High School, Ciudad San Zamboanga. Viva Senyor Santo Niño! Viva Pinseñor! Sugbo! Nasa sakbo at libangan si Maria Antoinette Bugares, tagapag-representar ng Tabaco College, ikan sa Tabaco City, Albay, Bicol! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pinseñor! Isa kang malipayong gabi, Sugbo! Ako di ay si Clarissa Marie Angelina Gambanan Westram, nag-representar sa Kalibungan Festival, gikan sa probinsya sa Cotabato, serbisyo totoo. Viva Senyor Santo Niño! Viva Pinseñor! Maayong gabi, Sugbo! Ako si
mapasigal mo nagarepresentar sa lungsod nga puno sa kultura, kusog sa katawhan o lingkod nga pagtuo kang Senyor Santo Niño, ang nagkayanihang Asturias Cultural Troupe, gikan sa lungsod sa Asturias! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pilipinas! Ngayong gabi, Subo! Ako si Ava Nicole Vicopoy, mapasigal mong nag-representar sa tribong Inayaran, Barangay Santo Niño. Viva Senyor Santo Niño! Viva Pilipinas! A todos, magandang gabi, maayong gabi, Subo! Mi nombre, Señorita Cassandra John Ramos Montin, para representar con el pueblo Cultural Dance Troupe de Zamboanga City High School Main, Ciudad de Zamboanga! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Ako si Nicole Torres Mallorca, proudly representing Bumblur and Dance Group from City of Antipolo, Province of Rizal. Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Señor! Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause to our 19th Festival Queens. And later on this evening,